Hello guys, maayong adlaw guys. Ani ana pod ang Team Rambo guys. Follow, like and share day sa Pingshinon guys. Kay ang sa Pingshinon guys na ang mga Team Rambo da guys. So na day Mila Gilbert Tata Mira Puentes gabi guys. Kay nagsaulog siya siyang adlaw nga natawhan guys. So simpre guys naayo itong main character. Amaw na itong birthday celebrant guys. So ang atong main character guys dara guys. Sige mo lugar na mi guys kay manihapon naman mi guys. Nira guys nikuha na gyud sa Manok Bisaya ang atong main character guys. So ang gihanda day guys, kanding pato ug kuan guys, kanang manok na Bisaya guys. So simpre kuyog gyud ang supporting actor anay guys. Karon guys itugpa na gyud ang kilawin nga kanding guys. So mao gyud na among gihulat-hulat guys kanang kilawin guys, kipirtig yung lami amo lutog kilawin ang atong celebrant guys. Dara guys, happy birthday day Gilbert Tata Mira Puentes. So salamat kay guys panihapon nga napapud gamay nga gipainom gamay sa mua guys, murag nagiduka-duka jud mi guys. Karon guys dara guys kuha na gyud atong main character guys. Simpre dili gyud palupig ang supporting actor guys, naa gyud na perminti guys ug asa ang main character guys. Dara guys karon guys ngaon naguna-una ang main character pero sunod okay ako na po.